Buenos días, buenos días con todo, con ustedes. Muchas gracias, mil gracias con todo. Ulbida kita sa baka. Ay, hindi pa man yung taulbida, sabi pa man nyo. Kaya lang, syempre, check at your words taulbida ya. Kasi nuway kumigo kenta conversa jabakan. Kaya ganun, sana meron. Kaya yun, meron ako nakikita mga vlogger na Jabukano. So, pinapakinggan ko yung mga sinasabi nila. Tauyo, LDE lang mga vlog. Tamiray din mga vlog, tauyo, mga Jabukano, para hindi ulbida. Yan kasi ulbida ya poko. Pero, oh Jabukana, Jabukano, el poquito español. Tama ba yun? Qué bonito el Jabukano. Uy, Espanyol yan. Ano kayo? Tara, punta tayo ng Zamboanga, guys. Qué bonito el Jabukano. Doltala lang kita na Mexico. Jabukano. Tama ba yun? Espanyol. Ay, kaya ano. Miracle. Akal ba na ano, hindi na popular. Ala ba na Boulevard? Diba tanragasan talaga yung mga ano, yung mga binta-binta, color-color ay binta. So, gani kita lang ma. Na, kaya kuando ba kayo? Kayo mira. And then mag-video. Tapos, kabar i-post ko sa Facebook ko siya. Kuando ba kayo? Para era no, si Bolbeyo, timing at kachining mga ano, binta-binta. Alam ko, sabi ustedes ko sa binta-binta, ay, ang kape. Alam niyo yung binta-binta, ano yung parang pambot ba yun? Sa ano? Pambot ba yun? Binta, yung ano, yung may saguan, ay ano ba yun? Ang ganyan yung sa dagat, magsakay ka, tapos minsan ano ka, mangista, ano ba tawag yun? Angka, binta manggil, talaman, natsabakan, binta, ano? Binta. Oragaso ko, tapos, chinikal saguan. Na. Qué bonito el Jabukano. Doltala lang kita na Mexico. Amo laki. Hasta la vista, baby. Miles gracias con ustedes. So, gani bye. Jabukano. Bye-bye. Gracias. Andaya kami. Sa bakit? Kakayo. Kakayo. Ugbida man nyo. So, gani kin. So, gani. Kasi bakil el babay na Jabukano. Yayo.